Om Swastiastu. Okay, allow me to introduce myself. My name is Komangadi Putra Kusumaradana with SIN 2413031005. In this presentation, I will explain the answer to question regarding the topic of genetic engineering and gen expression. Jadi, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang materi rekayasa genetika dan ekspresi gen. Oke, adapun kasusnya yaitu biotechnology company develop recombinant bacteria capable of producing human insulin for the treatment of diabetes. In the process, the human insulin gen was inserted when insert into a bacterial plasmid. The recombinant plasmin was then inserted into bacterial cell, causing the bacteria to produce large amount of insulin protein. However, early in the experiment, it was discovered that the gen could not be expressed optimally in the bacteria. The research team suspected problems with the structure of eukaryotic gens, the regulation of gen expression, and the genetic engineering techniques used. Jadi kasus ini bercerita tentang sebuah perusahaan bioteknologi mengembangkan bakteri rekombinan yang mampu memproduksi insulin manusia untuk mengobati diabetes. Nah, gen insulin ini diisolasi dan dimasukkan ke dalam plasmid bakteri. Kemudian plasmid tersebut dimasukkan ke dalam sel bakteria. Namun, pada awal percobaan, gen insulin ini tidak dapat diekspresikan optimal. Hal ini diduga disebabkan oleh perbedaan struktur pada gen eukaryotik dan prokaryotik serta mekanisme regulasi ekspresi gen. Oke, dari eh, kasus tersebut, adapun pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ini. Question number one, explain the meaning of DNA and RNA and the difference in their function in cell. Answer, DNA, deoxyribonucleic acid, is the molecule that stores genetic information in living organisms. It has a double helix structure and contains the nitrogenous base adenine, thymine, guanine, and cytosine. RNA, ribonucleic acid, is a molecule of in gen expression and protein synthesis. It is usually single-stranded and contain adenine, uracil, guanine, and cytosine. Then 8. Storage genetic information in an RNA transfer and express genetic information. DNA more stable, RNA less stable. DNA located mainly in the nucleus, RNA found in both nucleus and cytoplasm. DNA serves as the template for transcription. RNA participates in transcription and translation.
Major types of RNA include mRNA, tRNA, and rRNA. Jadi pertanyaan nomor satu ini adalah em, jelaskan pengertian DNA dan RNA serta perbedaan fungsi kedua dalam sel. Jadi DNA atau deoksiribonukleik acid itu merupakan molekul yang menyimpan informasi genetik pada makhluk hidup. Dan DNA membentuk helix ganda dan mengandung basa nitrogen, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sementara itu eh, RNA atau ribonucleic acid berperan dalam proses sekresi gen dan sintesis protein. RNA umumnya berantai tunggal dan mengandung basa adenin, urasil, guanin, dan sitosi. DNA bertugas menyimpan informasi genetik, sedangkan RNA bertugas membawa dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi protein. Oke, ini merupakan eh, perbedaan RNA dan NRA. Bisa di seperti ini gambarannya. Oke, question number two. Explain the meaning of gens, genomes, and plasmid and their relationship to genetic engineering. DNA sequence that codes for a protein of functional RNA. Genome that complete genetic material of an organism. Plasmid, a small circular DNA molecule found in bacteria. Relationship in genetic engineering, a target gen is isolated from the genome and insert into a plasmid, which carries the gen into a host cell from expression. Jadi pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian dari gen, genom, plasmid, serta hubungannya dalam rekayasa genetika. Jadi eh, gen adalah segmen DNA yang eh, mengkodekan suatu protein atau RNA fungsional. Genom merupakan seluruh materi genetik yang memiliki suatu organisme, sedangkan plasmid adalah em, molekul DNA kecil berbentuk sirkular yang terdapat pada bakteri. Nah, dalam rekayasa genetika ini, gen target diisolasi dari genom organisme, kemudian dimasukkan ke dalam plasmid yang selanjutnya plasmid ini berfungsi sebagai vektor yang membawa gen tersebut ke dalam sel inang agar dapat diekspresikan. Seperti itu. Oke, question number three. Explain the basic structure of gens in prokaryotic organism, including promoters, operator, and perones. The answer, the basic structure of prokaryotic gen includes promoter, a DNA sequence where RNA polymerase binds to initiate transcription. Operator, a regulatory, then a region where a repressor or activator bind to control gen expression. Operon, a cluster of gens regulated by a single promoter and transcribed into one polycistronic mRNA. Example, the LUX operon consists of the promoter, operator, and structural gens. Jadi pertanyaan yang ketiga ini, jelaskan struktur dasar gen pada organisme eh, prokaryotik termasuk promotor,
operator, dan operon. Jadi, struktur dasar gen pada organisme prokariotik itu terdiri atas promotor, operator, dan operon. Nah, promotor ini adalah daerah DNA yang eh, tempat RNA polimerase menempel untuk memulai transkripsi. Kemudian operator merupakan daerah pengatur yang menjadi tempat pengikatan protein, represor, eh, atau aktivator. Sedangkan pada operon itu adalah kumpulan beberapa gen yang diatur oleh satu promoter dan transkripsikan menjadi satu molekul mRNA. Nah, contohnya adalah operon LAX yang terdiri atas promotor, promoter, operator, dan gen struktural LACZ, LACY, dan LACE. Jadi untuk gambarnya bisa seperti gambar di sampingnya ini. Okay, question number 4. Compare the structure of eukaryotic and prokaryotic gens, especially regarding introns, exons, and regulatory complexity. Dan sure. Feature uh, introns. Prokaryotic usually absent and eukaryotic present. Exon main coding regions and in eukaryotics coding regions retained after splicing mRNA. Prokaryotic polycistronic and in eukaryotic monocistronic. Regulation simpler in prokaryotic and in eukaryotic monocistronic. RNA processing prokaryotic minimal and in eukaryotic capping, splicing, and polyadenylation. Jadi pertanyaan yang ketiga ini em, jelaskan struktur dasar. Mohon maaf. Pertanyaan yang keempat ini bandingkan struktur dari gen eukaryotik dan prokaryotik terutama terkait intron, ekson, dan kompleksitas regulasi. Jadi, em, gen eukaryotik ini memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan gen prokaryotik. Dan gen eukaryotik ini mengandung intron dan ekson. Intron harus dihilangkan melalui proses splicing sebelum mRNA diterjemahkan menjadi protein. Nah, selain itu, regulasi ekspresi gen pada eukaryotik itu juga lebih kompleks karena melibatkan enhancer, silencer, dan proses remodeling kromatin. Nah, sebaliknya pada gen prokaryotik itu umumnya em, tidak memiliki intron dan mekanisme regulasi yang lebih sederhana. Secara umum seperti gambar di samping ini, perbedaannya. Question number 5. Explain the concept of the central dogma of molecular biology and the stakes of replication, transcription, and translation. Nah, the central dogma describe the flow of genetic information, DNA, RNA to protein. Replication, DNA makes an identical copy of itself.
before cell division. Transcription. Genetic information from DNA is copied into messenger RNA or mRNA. Translation. The mRNA is decoded by ribosomes to synthesize protein with the help of tRNA. Protein reduce, so this process determine cellular structure and function. Di pertanyaan yang kelima, jelaskan konsep dogma sentral biologi molekuler dan tahapan replikasi, transkripsi, dan translasi. Jadi, dogma sentral biologi molek- molekuler ini menjelaskan aliran informasi genetik dari DNA menjadi RNA dan kemudian menjadi protein. eh, Tahapan pertama itu adalah replikasi, yaitu proses penggandaan DNA sebelum pembelahan diri. Nah, tahapan kedua itu proses transkripsi, yaitu penyalinan informasi genetik dari RNA, mohon maaf, DNA menjadi mRNA. Kemudian tahap terakhir itu adalah tahap translasi, yang dimana itu eh, proses penerjemahan mRNA itu oleh ribosom untuk menghasilkan protein. Nah, protein yang dihasilkan ini menentukan struktur dan fungsi sel. Tuh, gambarnya bisa dicermati bagian bawahnya ini tahapannya. Okay, question number 6. Explain the meaning of genetic engineering and the purpose of its application in the fields of health, agriculture, and industry. The answer, genetic engineering is the deliberate modification of an organism's genetic material to obtain desired traits or products. Application: health, insulin, and vaccine production. Agriculture: pest resistant crops. In an industry: enzyme and biofuel production. Jadi, pertanyaan yang keenam ini, jelaskan pengertian rekayasa genetika serta tujuan penerapan dalam bidang kesehatan, pertanian, serta industri. Jadi, rekayasa genetika ini merupakan proses modifikasi materi genetik suatu organisme secara sengaja untuk memperoleh sifat atau produk yang diinginkan. Nah, dalam bidang kesehatan, rekayasa genetika ini digunakan untuk em, memproduksi insulin dan vaksin. Serta dalam bidang pertanian, teknologi ini digunakan untuk menghasilkan tanaman tahan oleh hama. Dan dalam bidang eh, industri ini, rekayasa genetika ini dimanfaatkan dalam proses enzim dan biofuel. Seperti itu. Okay, question number 7. Explain the working principles of the following techniques: PCR, gel electrophoresis, recombinant DNA, and CRISPR. uh, Cas9. The answer, PCR polymerase can reaction, a technique used to amplify specific DNA fragment through repeated cycles of denaturation, annealing, and extension. In gel electrophoresis, a method used to separate DNA fragment according to size by applying an electric field through an agarose jet. Recombinant DNA technology. A technique that combines DNA from
different sources using restriction enzyme and DNA ligase and CRISPR Cas9 genome editing system that use guide RNA and the Cas9 enzyme to cut DNA at specific target sites. Di pertanyaan yang ketujuh, jelaskan prinsip kerja teknik PCR, electrophoresis gel, DNA rekombinan, dan CRISPR Cas9. Jadi em, PCR atau polymerase chain reaction ini merupakan teknik untuk memperbanyak fragmen DNA tertentu melalui tahapan denaturasi, annealing, dan extension. Kemudian gel electrophoresis ini digunakan untuk memisahkan suatu fragmen DNA yang berdasarkan ukurannya menggunakan medan listrik. Kemudian teknologi DNA rekombinan ini dilakukan dengan menggabungkan DNA dari sumber yang berbeda menggunakan enzim restriksi dan DNA ligase. Kemudian eh, CRISPR-Cas9 ini merupakan teknologi penyunting genom yang dapat memotong DNA secara spesifik pada lokasi target tertentu. Okay, question number 8. Why was the human insulin gene initially difficult to express in bacteria? Relate this to the structure of eukaryotic genes. The answer, human insulin genes were initially difficult to express in bacteria because human genes are eukaryotic genes containing introns. Reason. Number one, bacteria do not process the splicing machinery needed to remove intron. Two, eukaryotic mRNA requires processing, sampling, splicing, and polyadenylation, which bacteria cannot perform. Three, eukaryotic promoters are generally not recognized by bacterial RNA polymerase. The last, number four, differences in codon usage may reduce translation efficiency. Solution. Scientists use cDNA or complementary DNA synthesis from mature insulin mRNA. Since cDNA lacks intron, it can be efficiently expressed in bacterial cell when placed on the bacterial promoter. Jadi pertanyaan yang ke-8 ini, mengapa gen insulin manusia pada awalnya sulit diekspresikan dalam bakteri? Nah, hubungkan dengan struktur pada gen eukariotik. Nah, pada awalnya gen ini sulit diekspresikan di eh, dalam bakteri ini karena gen manusia merupakan suatu gen eukariotik yang mengandung intron. Nah, bakteri bakteri ini tidak memiliki mekanisme splicing untuk menghilangkan intron. Selain itu, mRNA eukariotik memerlukan proses capping dan polidenilasi yang tidak dapat dilakukan oleh bakteri. Nah, pada promotor eukariotik ini juga tidak dikenali oleh RNA polimerase bakteri. Dan perbedaan penggunaan kodon dapat menurunkan efisiensi translasi. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, para ilmuwan menggunakan cDNA yang disintesis dari mRNA insulin matang sehingga tidak mengandung intron dan dapat diekspresikan dengan baik pada bakteri. Okay, question number 9. Explain why plasmid are so important in recombinant DNA technology. The answer, plasmid are essential in recombinant DNA technology because they
Number one, replicate independently within host cell. Number two, carry foreign gains into host organism. Number three, contains selectable markers. Number four, include promoter and regulatory elements required for gain expression. Therefore, plasmid serve as efficient factor for cloning and gain expression. Jadi pertanyaan yang kesembilan, jelaskan mengapa plasmid sangat penting dalam teknologi DNA rekombinan. Nah, jadi em, plasmid ini sangat penting dalam teknologi pada DNA rekombinan ini terjadi karena dapat bereplikasi secara mandiri di dalam sel inang. Nah, plasmid ini juga berfungsi sebagai pembawa gen asing ke dalam organisme inang dan memiliki marker seleksi seperti gen resistensi antibiotik serta mengandung promotor promoter dan elemen mengatur yang diperlukan untuk ekspresi gen. Nah, oleh karena itu, plasmid digunakan sebagai vektor yang sangat efisien dalam proses cloning dan ekspresi gen. Okay, the last question, question number 10. Analyze of the positive impacts and risk of genetic engineering on human life and the environment. Positive impacts, point one, production of medicines such as insulin. Point two, improve crop productivity. Point three, reduce pesticide use. And last point, environmental remediation. Risks, point one, gain transfer to with organism. Point two, resistant pests or microbes. Point three, biodiversity loss. And the last point, ethical and safety concerns. Conclusion, genetic engineering offers significant benefit but requires proper regulation and monitoring. Jadi pertanyaan yang terakhir ini, analisis dampak positif dan risiko rekayasa genika terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya. Jadi rekayasa genetika ini banyak memberikan manfaat seperti produksi insulin, obat-obatan, peningkatan produk- produktivitas tanaman, pengurangan pestisida, serta pemanfaatan dalam bioremediasi lingkungan. Nah, namun teknologi teknologi ini juga memiliki beberapa risiko, diantaranya perpindahan gen ke organisme liar, munculnya hama atau mikroba resisten, penurunan keanekaragaman hayati, serta berbagai permasalahan etika dan keamanan. Nah, oleh karena itu, penerapan rekayasa genetika ini harus memerlukan regulasi dan pengawasan yang sangat baik. Okay, since all the questions have been answered, I will end this presentation. Before that, I apologize if I have said anything wrong. I will close with Paramasanti. Om Santi 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 Om. Thank you.